nyo lang. Di ba? Yeah, hit the ball lang. Okay. Ay, oy. Sige, hindi naman natamaan ng bola eh. Pag natamaan yata. 1. Wow! Number 3. Ay, ayun na. Mahirap na. Wow, mag-aala Efren bata. Ikaw. Ay, sige, ako lang kasi naglagay ng bola. Sige, iusod mo kung gusto mo. Dahil ikaw naman lang ang... Yan. Wow! Number 2 naman. Yeah. Na-video mo yan? Yeah. Do I stop it? Oh, okay. There! Ay, hindi pala. Ayan, yung number 2. Okay na dito. 7. Wow! Okay. So, number 7 ulit. Wow! Ay, sige. Wow. Okay. What's next? Wow! Jane! Wow! Yeah!